انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی گئی تھی قبر پر لے کر آئیں اور پتھر کو قبر پر. اور I really want you to just keep this in mind جو میں پڑھنے جا رہا ہوں, and then we will just end up on it, okay? So یہ عورتیں ہیں کچھ, they came at the grave اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا, مگر اندر جا کر خداؤں یسوع مسیح کی لاش نہ پائی. اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو دو شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. جب وہ ڈر گئیں, it's written about the ladies, women, جب وہ ڈر گئیں اور اپنا سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو, وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھوں میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے. اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے 11 کو اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ بات کہی. اور مریم مگدلینی اور یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں. مگر یہ باتیں انہوں نے کہانی سی معلوم ہوئی. آج بھی ہم جب صبح بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوچنا کہ somebody just coming out of the grave, کیونکہ قبر سے اٹھ کھڑا ہوا ہے, doesn't it sound like a story ہے, right? So we'll just go and we'll just go through the complete analysis on it. انہیں کہانی سی معلوم ہے اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا. اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے, اور اس ماجرے سے تعجب کرتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا. My brother and sister, اگر یسوع مسیح قبر میں سے جی نہیں اٹھا تو آپ کا یہاں پہ بیٹھنا بے فائدہ. It's written in the Bible, پہلا کرنتھیوں 15 باب, اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی جو کہ ہم کرتے ہیں وہ سب کیا ہوئی؟ بے فائدہ. اور تمہارا ایمان, if you just believe in Jesus Christ, تو تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہوا, بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے اگر جیزس نہیں اٹھ کھڑا ہوا. کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا, حالانکہ نہیں جلایا. اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے, اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا, اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے, تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو. بٹ تھینک یو جیزس وی آر ناٹ, کیونکہ ہمارا مسیح زندہ ہوا ہے. بلکہ جو مسیح میں سو گئے وہ بھی ہلاک ہوئے. ابھی not long ago I buried my father and I know that one day he will be rising from that grave. And we know this. Why I am certain about it? Because Jesus has risen from his grave. بلکہ جو وہ بھی ہلاک ہوئے. اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمی اس سے زیادہ بد نصیب ہیں. اگر آپ جیزس کے اوپر بلیو کرتے ہو, and then if you are not certain, اگر آپ اس بات کا پورے طور پہ یقین نہیں کرتے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, تو then آپ بد نصیب ہو. کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے, ایسٹر منا رہے ہو, but if you are not certain 100% with your heart کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, تو then it is all hocus pocus plastic banana. پلاسٹک بنانا دیکھا کبھی پڑا ہوتا ہے اوپر ٹیبل کے اوپر, then all آپ اور میں سب پلاسٹک بنانا. Now there are two schools of thought in the Bible, Pharisees and Sadducees. اگر آپ دیکھو کہ جو سیڈوسیز ہیں, صدوقیز انہیں کہتے ہیں, صدوقیز اور فریسی, وہ ریزریکشن کے اوپر بلیو نہیں تھے کرتے. They wouldn't believe in resurrection. Pharisees جو کہ on the other hand وہ بلیو کرتے تھے. Now جو سیڈوسیز تھے they used to believe, free will کے اوپر بلیو کرتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ خدا کا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ صدوقی ہیں جو کہ بائبل میں اس بات پہ بلیو کرتے تھے. Now there is a great I think discussion in the theological schools, and that's called the Calvinism and Arminianism.
اور Calvinism وہ یہ کہتے ہیں کہ they are more in line with the Pharisees, if I have to put them together, but these are Christians. But the Arminianism, the school of Arminianism is completely different. If you ask me this morning, what do I believe? So I'm 90% Calvinist and probably 7% or 10% maybe Arminianist. But I do not have this topic this morning. But the thing is this, free will کے اوپر جو تھے وہ صدوقی وہ جو بلیو کرتے تھے, اور وہ یہ صدوقی یہ کہا کرتے تھے سیڈوسیز کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ سب جو اینجلز ہیں, یہ ڈیمنز ہیں, یہ جو ریزریکشن ہے, یہ جو ہیون ہے, یہ ہیل ہے, یہ سب بے معنی ہے. That's what they would believe. They would believe کہ جو ریزریکشن ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کبھی ہوئی ہے. They believe in the ritual cleansing. کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو آپ آتے ہو, اور یہ صدوقی پتہ کون سے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہیکل کو بزنس بنایا ہوا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپر ایشلان تھے, جو اس وقت کے جو تھے بہت امیر لوگ تھے, اور وہ عمارت انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ وہ عمارت انہوں نے حاصل کی تھی اس جگہ سے, وہ ٹیمپل کو انہوں نے بزنس بنایا ہوا تھا. I'm sorry to say this, آج بھی آپ دیکھتے ہو کہ چرچ کو کئی لوگوں نے بزنس بنایا ہوا ہے. I'm sorry to say this, but you know, ہم اپنی جو ہے وہ چیزوں کو ابھارنے کے لیے اور اپنی we are not sure if Jesus is risen. مگر ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے چرچ کو بزنس بنایا ہوا ہے. And I'm sorry to say this, I'm not here to stand here to criticize anyone, but that's Sadducees. They were the chief priests and they were just like اور وہی لوگ تھے جنہوں نے وہ تمام جو تھے نا وہ دیا کرتے تھے, ٹھیکے دیا کرتے تھے ان لوگوں کو جو کہ ٹیمپل میں آ کے بیٹھا کرتے تھے اور وہ کبوتر بیچا کرتے تھے اور بکریاں بیچا کرتے تھے. تو جب جیسس نے کہا, کوڑا پکڑ کے کہا کہ تم نے میرے خداوند کے گھر کو تم نے کیا کر دیا ہے؟ تم نے بزنس والی جگہ بنا دیا ہے. سو دیز ور دا پیپل جو ان کے انڈر تھے, وہ سیڈوسیز کے انڈر تھے. نا جان دا بیپٹسٹ جو ہے, یوحنا بپتسمہ دینے والا, وہ صدوقیوں کے بارے میں وہ کہتا ہے, مگر جب اس نے بہت سے صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو اس نے انہیں کیا کہا تھا؟ سانپ کے بچوں, the broods of the viper. Remember, it's written in the Bible, he called them کہ تم سانپ کے بچے ہو. Now, in short, جو فیرسیز ہیں, وہ فیرسیز جو تھے وہ لا کو بلیو کرتے تھے. سیڈوسیز جو تھے وہ پہلی جو 5 کتابیں ہیں نا ان کو بلیو کرتے تھے. Now, جو فیرسیز تھے وہ انٹرپریٹیشن آف تورا جو تھی, توریت کی انٹرپریٹیشن کو اس کو بلیو کرتے تھے. مگر سیڈوسیز وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ صرف تورا میں جو کچھ لکھا ہے وہی دیٹس اٹ, تورا جو پہلی 5 کتابیں ہیں. بٹ the thing is this, I do not know, okay, you know, I'll just go into it. Even in the first 5 books of the Bible, it's very prominent, the resurrection is prominent in it, but that's what they would just believe it. Then وہ جو تھے فیرسی جو تھے وہ مڈل کلاس تھے اور وہ اپر کلاس, جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا. اور جو فیرسیز تھے وہ ریزریکشن آف دا ڈیڈ, وہ یہ مانتے تھے کہ جو ریزریکشن ہے وہ ایک دن ہوگی, مگر فیرسیز وہ کسی ریزریکشن کو نہیں مانتے. نا جو فیرسیز تھے وہ بلیو آفٹر لائف, وہ بھی کرتے تھے کہ ہم اٹرنل لائف کے اوپر بلیو کرتے تھے. اور فیرسیز تو صدوقی جو تھے وہ صرف بزنس کے خاطر تھے, ان کا تو دل ہی چینج نہیں تھا, وہ تو صرف بزنس کے لیے تھا. وہاں پہ تو ایوری بڈی ہو از ان دا بزنس کے لیے چرچ میں, آپ بلیو کرو یا نہ کرو, وہ دل سے وہ کوئی بلیو نہیں ہے ان کا خدا کے اوپر, وہ تو وہاں پہ صرف بزنس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ ایون ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ, آج کی جو ہم نے عبادت میں دا ویلی آف دا ڈرائی بون, سوکھی ہڈیوں کی وادی کے بارے میں ہم نے پڑھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جینیسس میں اٹ از جسٹ لائک جینیسس کے شروع میں جب ہم سٹارٹ ہی کرتے ہیں تو آئی وڈ جسٹ سے کہ جب آئی ایم جسٹ گونا ٹیل یو کہ جب آدم نے گناہ کیا, آدم نے جب گناہ کیا اور خداوند نے اس سے کہا کہ اس کے گناہ کی وجہ سے موت سرزد ہوئی, نہیں تو he was living in the eternal life. تو اس کے گناہ کی وجہ سے جب اس سے موت سرزد ہوئی, اور اگر ریزریکشن نہ ہوتی, if there is no resurrection, تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ کس کی وجہ سے آیا؟ شیطان کی وجہ سے, رائٹ؟ گناہ جو تھا وہ شیطان کی وجہ سے آیا. اگر ریزریکشن نہ ہوتی تو پھر وہ شیطان کی وکٹری ہے. You understand what I'm talking about? It is the victory of Satan اگر ریزریکشن نہیں ہوئی. مگر ایسی بات نہیں. We will just see this. Now, if you understand, if you look at yourself, God has created us in 3 parts. We are the body, we have the soul, and we are spirit also. So 3 parts.
We are the body, soul and the spirit. And we know when we die, the dust goes back to the dust, which is the body, but our soul goes to the, and soul and spirit goes to the Lord. And this is not my topic. We'll just go into some another. Now, why does Jesus have to be crucified and to resurrect? Jesus को crucify क्यों होना था और उसे क्यों उसे दोबारा मुर्दों में से जिंदा होना था? अगर आप देखते हो कि रोमियो उसका 5 बाब उसमें लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, और अगर गुनाह दुनिया में आया so it came because of Satan. Correct? गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से क्या आई? जैसे मैंने कहा, मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया. One thing common among us all, whether you are a pastor, you are not pastor, whoever you are, one thing in common, I think 2 things or 3 things in common. One thing is common, हम सब गुनहगार, number 1. Number 2, जो चीज common है, we will all one day जिस्मानी तौर पर हम सब हमें जो मौत का जो मजा चखना है. और तीसरी चीज जो common है, अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो सबको टैक्स भी देना है अगर आपने अभी तक टैक्स नहीं दिया तो. So then, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां महसूब नहीं होता तो भी आदमी से, और शरीयत के थ्रू जो है गुनाह की जो है वो माफी नहीं हो सकती, बिकॉज कोई भी शरीयत को पूरी तरह से नहीं रख सकता. अगर मैं आपको ये कह दूं 5 आपसे कह दूं कि चीजें अगर आप रख सको देन यू विल गो टू हेवन, 5 छोड़ो एक चीज नहीं रखी जाती हमसे. तो मैं अभी आपसे कहूं कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो आप तो दिल करेगा तो पीछे मुड़ के देखो, क्योंकि हमारी सृष्टि में गुनाह है. अभी मैं आपसे कहूं ना पीछे मुड़ के ना देखना, कोई पड़ा है तो क्या होगा? अभी किसी का do you feel like you're looking in the back, right? Because we cannot, because that's how we are. क्योंकि शैतान ने जैसे हमें बना दिया है, हम ऐसी हमारी सृष्टि में हमारी में गुनाह है. क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह था, मगर जहां शरीयत ने वो महसूब नहीं होता, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर बादशाही की जिन्होंने उसको आदम की नाफरमानी की तरह और जो आने वाले की मिसाल जो गुनाह ना किया था. लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा के फजल से, और खुदावंद का फजल किसके थ्रू आया? जीसस के थ्रू. बिकॉज समबडी on this Holy Friday, we just celebrated the Holy Friday 2 days ago, and on the Holy Friday we have seen that Jesus died on the cross, and now he just paid your penalty, and now uske मार खाने से, now uske मसलूब होने से मैं और आप, because somebody had to pay the penalty for the sin. अगर is logically this is correct. लॉजिकली अगर आप देखा जाए, अगर आपको लॉजिकली आप इसे सोचते हो कि आदम जो था, आदम ने गुनाह किया, अगर खुदावंद ने उसे लॉ दे के बचाना होता, अगर उसे शरीयत के थ्रू बचाना होता, तो वो आदम से ये कह सकता था 4-5 काम कर ले, 4-5 काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो तू गार्डन ऑफ ईडन चलेगा. बट इट डिड नॉट हैपन दैट वे, बिकॉज गॉड एंड सिन दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट. इट्स अ सीरियस बिजनेस माय ब्रदर एंड सिस्टर. God and sin cannot coexist. Somebody had to pay the penalty, and that penalty had to come from someone who is not sinner himself. मैं और आप इस बात की पेनल्टी नहीं दे सकते, क्योंकि हम सब में एक चीज कॉमन है, और वो commonality is sin. If you see all over the world, that's what जो लोग वो किया करते थे. आपने देखा कि वो बलि दिया करते थे बच्चे की. इंडिया में वो बच्चों की बलि दिया करते थे. पूरी दुनिया में वो बलि इस बात की दिया करते थे, वो सोचते थे कि इसमें मासूमियत है, इसमें अभी तक मासूमियत है, और इसने गुनाह नहीं किया, और ये मेरे गुनाहों की खातिर ये कुर्बान हो. एंड द सेम थिंग इफ यू सी इन द ओल्ड टेस्टामेंट, टेंपल में से खून की जो स्मेल थी वो जाया नहीं थी करती. द रीजन द टेंपल में खून की स्मेल जाया नहीं थी करती, क्योंकि वो अपने गुनाहों का आके वहां पे कुफारा दिया करते थे. Now there is no temple, क्योंकि टेंपल तो वहां पे अभी नहीं है. That's the Jews, they used to come to the temple and they will kill the animals. और इसी वास्ते, और अगर वो टेंपल में अभी वो सैक्रिफाइस नहीं देते तो वो अपने गुनाहों में मर रहे हैं. मगर मैं और आप अपने गुनाहों में नहीं मर रहे हैं, क्योंकि जिसने यीशु पे
बिलीव किया है उसके गुनाहों से वो कंप्लीटली तौर पे वो धुल गया है. नाउ द थिंग इज दिस, देयर वाज अ लेम, एक लंगड़ा था और एक अंधा था. उन दोनों को भूख लगी हुई थी. तो भूख लगी हुई थी तो वो अंधा कहता है कि मुझे तो दिखाई नहीं देगा, नजदीक में बाग था. तो अंधा कहता है कि मुझे तो दिखाई नहीं देगा, मैं बाग तक कैसे पहुंचूं. तो वो जो लंगड़ा था वो कहता है कि मैं चल के नहीं जा सकता. वो कहता है कि तू अगर मुझे अपने कंधों पे उठा ले, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, वो कहता है कि अगर तू मुझे अपने कंधों पे उठा ले तो हम दोनों जाके तो बाग में चोरी करते हैं और वहां से चोरी करके वी विल ईट अवर फिल, और वहां से हम चोरी करके खाते हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट डिड दे डू. तो जो अंधा था उसने, जो लंगड़ा था उसने अपनी उसे कंधों पे उठाया और कंधों पे उठा के वो बाग में दोनों गए और दोनों ने वहां से चोरी की और चोरी करके दोनों ने वहां से खाया. दैट्स एग्जैक्टली मी एंड यू. हमारा जो, अगर आप देखते हो कि हमारी जो सोल है वो लंगड़ी है, वो खुद चल के नहीं जा सकती. उसने जिस्म का सहारा लिया. जिस्म जो है वो अंधा है. जब आप में से सोल निकल जाती है तो देन यू आर अ डेड बॉडी, इज़न्ट इट. तो आपकी जो है वो सोल है वो लंगड़ी है और आपका वो जिस्म है वो अंधा है, और दोनों ने गुनाह में बराबर के शरीक हैं. करेक्ट, दोनों बराबर में, क्योंकि आपके जो ख्यालात, आपके जो इमेजिनेशंस, आपकी जो फीलिंग्स, आपको सब कुछ दैट्स एंटाइस यू टू कमिट द सिन. और वो सहारा किसका ले रही हैं? आपके जिस्म का. सो दोनों मिलके जो गुनाह करने जा रहे हैं. और जब तक उन दोनों को, और रेजरेक्शन वाले दिन क्या होगा कि अंधे को, जो अंधा है और लंगड़ा, उन दोनों को दोबारा से इकट्ठा किया जाएगा. और उस दिन वो लिखा है, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे. बाज जो हैं वो अब्दी हयात के लिए और बाज रसवाई और जिल्लत के लिए जागेंगे सब. बट सब जो हैं, देन द लेम एंड द ब्लाइंड दे विल पुट टुगेदर ऑन द रेजरेक्शन डे. कुछ जो हैं वो जिल्लत के लिए उठेंगे और कुछ वो दोबारा. नाउ द थिंग इज दिस, इज देयर एनी एविडेंस कि जो जीसस है वो रेजरेक्ट हुआ? आई मीन वी नो दिस बाय फेथ. हम अपने ईमान से जानते हैं कि जो जीसस है वो जो है वो मुर्दों में से जी उठा. बट इज देयर एनी एविडेंस फॉर दिस? मुझे और आपको जो बाइबल हम पढ़ते हैं, हम ईमान से तो मानते हैं, बट आई टेल यू ट्रूथ, यू नो द वर्ड ऑफ द गॉड इज अ लिविंग वर्ड ऑफ अ गॉड. और आप उसे लॉजिकल रीजनिंग से भी यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली इफ द रेजरेक्शन वाज हैपेंड और नॉट. लॉजिकल रीजनिंग ये है कि सबसे पहली बात है कि जो क्रूसिफिक्शन है, क्रूसिफिक्शन के मसलूब होने के लिए जो तमाम हिस्टोरियन है, they have seen it, they have inspected it, they have studied it, and they have just found out कि जो वाक्य जो है वो जीसस वो जो है वो मसलूब हुआ. वो वाक्य they found out कि the crucifixion was happened. And now we know this even today. अगर आप जाके देखो कि हमारे जो यीशु की जो कब्र है वो क्या है? वो खाली है. It's an empty tomb. But now the thing is this, मैंने आपसे कहा था कि जो पहली तिलावत है उसको ज़हन में रखिएगा. The empty tomb. Who witnessed that empty tomb first? Ladies. Right? So they were the ladies who witnessed the empty tomb. Why is it? अगर ये orchestrated होती, अगर शागिर्दों ने या उन लोगों ने orchestrate किया होता, this is the first evidence. अगर उन्होंने ये orchestrate किया होता कि जो यीशु है उसको हम झूठी खबर बना के बाहर निकालें, तो वो क्या करते? उस वक्त क्या थी? औरत की जो थी गवाही थी वो आधी थी और आदमी की जो गवाही थी वो पूरी थी. Still in our country जहां पे शरिया लॉ है, but they do not know what they are doing exactly. मगर अगर आप अभी भी देखो, मगर उस दौर में ओल्ड टेस्टामेंट में जो औरत की जो गवाही थी वो आधी थी. अगर वो ऐसा होता कि किसी ने इसको बनावटी बनाया होता तो वो क्या करते? किसकी गवाही डालते हैं? आदमी की गवाही डालते, क्योंकि उन्हें पता होता कि औरत की गवाही तो कोई मानता ही नहीं. मगर सबसे पहली बात यह है कि who witnessed the empty tomb? The ladies. Remember I said number one. This is the number one. The number two, the belief of the apostles. You know, अगर आप देखते हो कि
ਜੋ ਅਪੋਸਟਲ ਥੇ ਉਹ ਜੀਸਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਜ ਫੜੇ ਥੋੜੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਨ। they were not rich people, कोई वो अमीर आदमी थे, वो तो सब जो थे वो गरीब लोग थे, राइट। और जब 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 क्रूसिफिक्शन हुई and when they saw Jesus dying on the cross, what did they see? They said कि that's it, it's finished। और जीसस ने तो कोई जाके किसी ने ये थोड़ा सा किसी मारिया तलवारा ना, जो उसकी कोई सल्तनत थी, उसकी तो सल्तनत थी जिसका आखिर नहीं होगा, और वो ये समझे कि ये खत्म हो गई है बात। जब जीसस को क्रूसिफाई किया गया तो क्रूसिफिक्शन के वक्त दे जस्ट थॉट कि एवरीथिंग जस्ट केम टू द एंड। मगर जब उन्होंने देखा रेजरेक्टेड जीसस को देखा, यू सी कि वो जो डरे हुए लोग थे, वो जो गरीब लोग थे, वो लोग जिनके पास उम्मीद खत्म हो गई थी, यू सी कि उन्होंने पकड़ के दुनिया को चेंज कर दिया। यू सी दिस, unless they have seen that resurrected Jesus right in front of them, or not one time, many times they have seen। और उसके अलावा I mean there are lot of evidence जो है 500 लोगों ने जीसस को जिंदा देखा, but at the same time I think this is the great evidence कि उसके जो लोग जो शागिर्द थे उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अदर जो biggest evidence which I think मेरी नजर में वो पॉल है, पलूस, he is the biggest evidence। पलूस ने जब वो दमिश्क की तरफ जा रहा था, he is the first one who orchestrated the persecution of Stephen in the Bible। जो स्टीवन जो है उसकी परसिक्यूशन का उसने हुक्म दिया और उसके सामने खड़े होके उसको परसिक्यूट उन लोगों ने किया। मगर अगर आप देखो कि जो एग्जैक्टली हु इज सॉल, पलूस जो है वो जो है डिसाइपल है गमिलियल का, और गमिलियल का जो डिसाइपल है, ही इज द गमिलियल इज द चीफ प्रीस्ट एट दैट टाइम एंड नाउ ही इज इन द लाइन टू बिकम चीफ प्रीस्ट। जो पलूस है ना वो चीफ प्रीस्ट बनने जा रहे हैं और वो मसीहों को कत्ल कर रहा है। और जब उसने रेजरेक्टेड जीसस को देखा तो पता है यीशु ने क्या कहा था? उसने कहा था कि ये मेरी खातिर बहुत सारी मुसीबतें उठाएगा। और आखिर में पलूस ये कहता भी है, कहता है कि तेरे लिए मेरे ऊपर थूका गया, तेरे लिए मुझे मारा गया, तेरे लिए, मगर सब कुछ वर्थ है। ही सॉ, उसने सब कुछ छोड़ के, इन दोज टाइम्स चीफ प्रीस्ट मीन द किंग। किंग के पास उतने इख्तियारात नहीं थे जितने इख्तियारात चीफ प्रीस्ट के पास थे। मगर जब उसने रेजरेक्टेड जीसस को अपने सामने देखा, he left everything and he just became a disciple of Christ। and उसने, पॉल ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। Now my brother and sister, आज के दिन we know कि मौत का मेरे और आपके ऊपर कोई इख्तियार। If you believe in the resurrection of Jesus, then मौत का मेरे और आपके ऊपर कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि लिखता है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर इस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। मैंने आपको एविडेंस भी दिया, आपको एविडेंस की जरूरत नहीं। यू शुड नो इट विद फेथ। इस तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा, ये नहीं कि अगर आपने ये, this is a, I'm so sorry to say this, we see that in the church there is a wrong teaching कि ग्रेव के थले बढ़ के जो मर्जी करी जाओ। That is a wrong teaching whoever is giving you। If I tell you it's a wrong teaching, I'm just going to give you reference from the Bible। I'm not going to say, if I say something then it is my opinion, and my opinion has nothing to do with anything, because it's written, इस तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि आप यीशु में हो तो आप गुनाह के एतबार से क्या हो गए हो? मुर्दा। आई एम नॉट सेइंग द, if you cannot give the reference from the Bible then do not say it। I say most of the time। और इस तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में क्या समझो? जिंदा समझो। Now my brother and sister, are we living the life of a Sadducee, Pharisee or a disciple? This is a question this morning। मैं एक सदूकियों की तरह की जिंदगी गुजार रहा हूं, एक फैरिसी की तरह की जिंदगी गुजार रहा हूं, और एक डिसाइपल की तरह की जिंदगी गुजार रहा हूं। आज का ईस्टर का दिन हमें सोचने का
We really have to think. اگر آج آپ نہیں سوچو گے خدا آپ کو بڑی لمبی عمر دے مگر اگر خداوند نے کل آپ کو گھر بلا لیا, today is the day to think about this. آپ کس طرح کی لائف گزار رہے ہو؟ اگر آپ یہ چرچ سوچ کے صرف آتے ہو کہ it's a business thing, it is just like you go there for the fellowship thing. If you go there, for your own internal purposes, then you are the living of a life of a sadducee. اور اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ کے جو لاز ہیں یا جو کچھ کرنے سے آپ کو بچائے جاؤ گے, then you are living a life of a Pharisee. اگر آپ وہ ریتوں میں, رسموں میں اور اس میں پڑے ہوئے تو then you are living a life of a Pharisee. مگر اگر آپ ڈسائپل کی لائف کر رہے ہو تو but then it should be a changed life. then آپ گناہ کے اعتبار سے کیا ہو؟ مردہ ہو. That is the life of a disciple. The life of a disciple is the life of Paul, جس نے سب کچھ چھوڑ کے اس یسوع کی منادی کرنا شروع کر دی. میں تو منادی میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کس طرح مینو کی لبت ہے دے وچ, what I'm just going to gain out of it. And then today is the day we think about this. Now I pray, میں یہ خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں اپنی وکڈنس سے نکالے. سب سے جو throughout the Bible, if you give the reference, throughout the Bible, the worst thing is the wickedness, makar. We are all, I'm including myself, I'm talking to myself also. I'm sorry to say this. Nobody thinks کہ میں آپ کو look down کر رہا ہوں یا میں آپ سے کسی سے. But this is the Bible, because in the Bible, the wickedness is the worst place to be at. I'm talking to myself also, but then I pray کہ خداوند کے لیے ہم سب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم اپنی wickedness سے نکلیں, and then we just wear the cloth of righteousness. Now, do you think کہ جو resurrection ہے آج صبح کے دن آپ کی لائف کو چینج کر سکتی ہے؟ آج جو ایسٹر کا دن ہے وہ آپ کی لائف کو چینج کر سکتا ہے. Do you believe that? Yes, thank you, Jesus. Now, we will resurrect and the soul and the body will be put together. One day, my brother and sister, we all have to go, اور جو body ہے, it will go in the grave. And then, according to the word of God, جو ہماری body ہے اور soul, they will put together. And we will all resurrect. And some will resurrect to be shame, to the shame. And some people, they will resurrect to the eternal life. Romans chapter 10 verse 9 اس میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے, what we have to do this morning, this is a message, this is an open invitation to all of us. Romeo chapter 10 and 9 is saying, اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خداوند نے اس سے مردوں میں سے جلایا تو کیا کرے گا؟ تو نجات پائے گا. Do we all believe that? Do we all believe that Jesus is resurrected from? And Isaiah 26:19 is saying, تیرے مردے جی اٹھیں گے, لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی, تم جو خاک میں جا بسے ہو جاگو اور گاؤ, کیونکہ جو تیری اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے اور زمین مردوں کو اگل دے گی. And also in پہلے کولاشین 1 دیکھیں, خدا کی صورت میں تمام مخلوقات میں پہلے مولود ہے. He is the first who resurrected from the dead. And we know that just like Christ, we will all resurrect one day. All shout and all joy and all glory to our Lord Jesus Christ. Thank you. Let's pray. Dear loving Heavenly Father, thank you, Father, that for your word. Father,